मैंने बर्तमान 9:30 बाजिगले चलो तो बर्तमान खाइबा आमर आज खाया देख बोका भाया सब काटिक नहीं देख ना खंडे आंब काटे देखे खाइब खाइब आसुना आस बस बस सांग मैंने बर्तमान लगी पड़ुंट आम भाई मैंने खाली करने हाउ नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भलरे थे बोले मोर आशा अच्छी चलतु प्रहलाद दास ब्लॉग चैनल को आपण मानक स्वागतम आ सांग मैंने सिले ब्लॉग तो देखते आम बाबू गुदाम आसी पहुँचिकी तो साइड खाया पिया सारिक आम ब्लॉग समाप्त कर देथिली किंतु आमर गाड़ी खाली हो नथला ए ब्लॉग रे देखिबे आम गाड़ी खाली आपर्यंत ब्लॉग टा एबे स्टार्ट करूची 9 टारू आ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु कौन खाली करना टे हां खाली करदेले मु घर को जीवी रोसे गैस फैस नष्ट हो गले खराब हो जाए गैस ना स्टोव अच्छी स्टोव तेल आणु ना केरासिन तेल आणु ना आणु बसई देवा चावल फाड़ सब अच्छी गाड़ी में आईश बार ना सादा बार आज सोमवार बा पनीर छतु खाई पनीर छतु शीघ्र खाली कर लगे पड़ी कर दो ना पार्लर अच्छी खोलवा ना कौन खोलद ऑफिस कौन बुझा तुम ऊपर निर्भर तो ऑफिस वाला कौन कह तुम जमी खट ऑफिस वाला कौन किसी कहे हाँ कर दियो भाई डाकी आन समस्त इे साड़े हो तो हाँ मुझे भी भाई तुम सागे कौटी जीव खाली करा सिमेंट बा भाई बाबू आ गोटे गाड़ी जाऊँगी कौटे कौन सिमेंट दे खाली करने मो भाई सागर पड़ेले मोर ए गाड़ी किए खाली कर लगाली को बुलाबुली कर लगे पड़ो कहीं यहाँ गुड़ी मारला चका एपट सेपट जाम हो गले फसीज चका हल सलै बुले सुले आराम से आडजस्ट करी खाली करार अच्छी देखा जाओ केते समय लगुच कौन नहीं देखा हाँ ये खाली हम जे तुम लोड हम ना ट्राक्टर बोले आ सब लोक कौड़ गले हाँ इे साइड हो जाओ मो गाड़ी खाली करदे घर को जी काले काले कौटे गला घर पलि ओहो आ जो ट्राक्टर ड्राइवर था कला डेंगा कौटे गला ये चंदन मारे तिलक मारे मझे खाली कर ओहो यहाँ बाबू ट्राक्टर ना भड़ार लगे सबू तर अच्छा अच्छा हाड़िया पदा लेबर सर्ट साइड अच्छी इे साइड खेलीगला ना से बड़ गाड़ी बर्तमान हाथ मारूनी जल्दी खाली हो गले घर को जाता बेला घर पाखे आसिक लेट हेल्ले हलिसली बोलते सजा हो जना पड़े से चलो शुई पड़ा गाड़ी ना कौन पूरा जो तुम आस तो खोला खोली कर ना कौन खोलीदे हाँ ट्राक्टर लोड कर ना बक्स लगेद डायरेक्ट पकईदे हाँ ये बक्स तुम डाला खोली लगे दो पकईदेवी खोली दे डाला पूरा नदी हो हाँ खसब तार सफा कर फिर उठेदेवी है फिर खुशी तुम गाड़ी लग फुपाड़ी मुझे सर पकईद डालू बुझिपार हाँ खोलाखोली कर खोलाखोली कर चल लगे बड़ अलग कर ना लगे पड़ देखा जमी हो खाली हवा दरकार मैंने बर्तमान आसी पहुँचीगला आम बड़ भाई सब्सक्राइब भाई आमर गाड़ी देख के कौन खबर पाइल गला बेले देखिए अच्छा अच्छा भाई बोल तो अच्छा सेमती देखा शेखा हो भल लगुच ना हम बाबू गोदाम तो ठिया खाली हम खाली हेल्ले घर नहीं नंबर पड़ार ना खाली गला धुआधुई करी थोई दी जा हाँ भल लगे देखा गला आम चलती पार्लर अच्छी खोलाखोली सुरेश खोलाखोली खोली सार देखा चलो सांग मैंने बर्तमान लगी पड़ुंट आम भाई मैंने खाली करने आउ अलग स्टाइल खाली कर बक्स खोलीदे भल होता एमती खाली कर ना बक्स खोलीदवा हाँ तुमको खोजु सका कौन गला इे आस आम वीडियो को आस आम ब्लॉग को आस टे अरे भाई आस भाई मैंने बहुत परिश्रम करेंगे एमती खाली करा गले बहुत कष्ट किंतु छाईटा अच्छे गछटा किंतु छाई पड़ी सका खाली करदे छाई छाई तो खरा बढ़ी
रास्ता से खाली करे सन्ध्या हो बोधे कौन माल जीव गोटे गोटे ट्रिप आम भाई आसले ड्राइवर भाई ट्रैक्टर भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आ भल तो सब भाई सेमती आम तुमको खोजुचु पाऊनु खोजु तो सकाल आज तुमको खोजुची मुझे मु पचारा आम ये जो कौन था ना सुरेश सुरेश तो वीडियो सब देखु से घर को जीव छुट्टी रे आज ना ये कम सरले धुआधी करे गाड़ी धोई देकी पैसा पत्र धरी एक घर को जीव कौन गाड़ी तो 4-5 दिन ठिया हम नंबर पड़ो मो घर कहले भाई हाँ चलो भाई आमर सब देखा भल लगुच खाली चलती खाली हाँ घर पाक गाड़ी पड़ेगा टेंशन फ्री जानते ना हाँ जिते दिन आम पूरा घर को जाई पूरा आराम से शुईबे टेंशन फ्री ना कौन मालिक घर पाखे गाड़ी थुआ माने आमर टेंशन फ्री गोदाम को पड़े गोदाम माल आणिक खाली सुरेश पूरा आमर आज खटब सुरेश भाई तक आज बेलचा गोटे धरब टे बेलचा मरा शिखेदब टे आज ये कौन थे खाली करूना शीघ्र तमें लगे पड़ूना टे टिफिन भाई हाँ आस आस शीघ्र लग भाई टे घर जा सांग मैंने बर्तमान तो सेपटर गोटे ट्रैक्टर माल नेला बर्तमान पछुआ लगे ये गोटे फांका जगह था तो पछुआ लगे पछुआ माल के पकईदेला ये जगह पूर्ण होपर साइड बॉक्स खोलिया बुले छुले खाली कर एडजस्ट खाली करा कौन चलो लगे रुह ब्लॉग रे देखा केमता कौन बुले छुले खाली करवा बर्तमान आमर पानी मरा हो कहीं कल जो धूस उड़ू धूली गुड़ाक बेलचा मारला बेलू नाक पर पशि जाए पानी मारदेला धूली बुली उड़बनी बेलचा खाली करा सुविधा हम ना कम भाई हाँ पूरा भल कर मार दियो आ धूली उड़बनी मैंने बर्तमान 11:45 बाजीगला गाड़ी बर्तमान एमती पोजिशन लगेदेली आ पछ जहाँ खाली हवा कथा हो जाइए एत आग मालटा खाली हम हाउसिंग चका सीधार माल टिके रखाई गाड़ी चका फका बुला हेनी बोल रखाई एकाधे चका कटा हो रेडी होगी माल खाली हम माने बाँ को कटिक एकाधे पड़ेब चका जाम हबार ना जाम हेली आम कौन करवा फुल फेर डाणु काटिक पछकू देदेवा गाड़ीटा पूरा बुली जीव माल को आ जाम धरियार ना हम सुरेश बाबू पूरा खाली देह बुलूं ठंडा पीवा जा गोटे आने लिटर 2 लिटर गोटे थम्सअप नहीं जा ये दुकान रू जा आनिका आउ ग्लास नहीं आसबू 6-7टा ग्लास के 10टा खंडे नहीं के तो अच्छे 8टा खंडे नहीं जा आने आने चलो आमर बता ठंडा आसू सुरेश बाबू जाइए ठंडा ठंडा आनी सारे ठीक है चलो भाई सका कुआडे जाइल एबे आस ना कौन हाँ लगे बड़े खरारे ठंडा मगेजी भाई ठंडा मगेजी आसू ठंडा मगेजी आसू पीवा आमर बर्तमान आसी पहुँच गला सुरेश बाबू ठंडा आणिकी ये पाखे मिललानी ना कौन ये खरार चली गलु हाँ मानिया पड़े ना साइकेल फाइकेल धरी पलैलु ये गोटे गोटे ढाल गोटे उड़ी आस आस समस्त को डाक गोटे गोटे पीवा खुल सुरेश तो हाथ धर गोटे गोटे दबु फास्ट मु बहनी करे हाँ ठंडा अच्छी ना नॉर्मल ना अलग दुकान आम बाबू को दुकान को पलि था बुढ़ा दुकान पलि था फास्ट मु बहनी करे शुई पड़ी निहती अध घंटे घंटे खंडे गड़ी पड़े निद लगी जाता निद लगे टाइम ठीक डाकीदेला गाड़ी लगा चली जेपटे खाली भाई आस ने ऊपर ने सुरेश दे दिया सुरेश भाई तू फोड़ दे गोटे गोटे दे दिया जाटे परिश्रम करे दिन आज दिनटा परिश्रम करू काली घर को जीव ना कौन पलुच घर को हाँ पूरा भल भल आ भाई मैंने सब खरारे कौन ये छाई सब बस
ए भाई खाइବାକୁ ଯିବନି ଘରକୁ ସାରିକି ଯିବା ଏକାଥରେ ମୁଁ ଦେବି ବାବୁକୁ କହିକି ନେଇ ଆସ ଇଏ ମ୍ୟାନେଜର ଠାରୁ ହଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଫାଳେ ଅଛି ଏପଟରେ ଖାଲି କରିବା ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଜଣ ଆମକୁ ଅଡିଟ୍ କରିଛି ହୋଟେଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସୁରେଶ ବସିଗଲେ ସେପଟରେ ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ ଆଉ ବାଜିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ନା ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗରମ ସାଂଘାତିକ ଗରମ ନୁହଁ ଭାଇ ସାଂଘାତିକ ଗରମ ନା ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନରେ ବସି ହଉନି ଜବର ହିଟ୍ ପୁରା ଗରମ ହାୱା ବାଜୁଛି ଖାଲି ଗରମ ହାୱା ବାଜୁଛି ଦେହରେ ସୁରେଶ ପୁରା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୁ ଆଜି ଆଇସ ନା ସାଧା ଆଜି ସୋମବାର ସାଧା ଖାଇବା ସାଧା ଦେଖିବା ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ଜୋର ଗରମ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲଙ୍କାଟା ଦୂରରେ ରଖ ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ ଆଜି ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ 6-7 ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଧର ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ସାଲଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା ଶାଗ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କଲରା ଭଜା ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ବେସନ ପକେଇକି ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଳୁ ଚୋଖା ଏଇଟା ବଢ଼ି ଚୁରା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସାଧା ଘାଣ୍ଟ ନା ଆଇଁଷ ଘାଣ୍ଟ ଏ ସାଧା ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ସୁରେଶର ସେୟା ସୁରେଶ କ'ଣ କଲା ଆଇଁଷ ସୋମବାର ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଲା ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଆମର 3-4 ଦିନ ଖାଲି ଲଗାଲଗି ସାଧା ଖାଇ ବୋର ଲାଗିଲେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଜି ସୋମବାର ହଉ ଯାହା ହଉ ଉପରେ ବେଲା କ୍ଷମା କରିଦେବ ଇଏ ଦେବ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ମଗେଇଦେଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଓହୋ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ଆମର ଏ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଏ କ'ଣ ଡାଲି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ଆଉ ନା କ'ଣ ସୁରେଶ ଟିକେ ବଡି ସୁରେଶ ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଉଠେଇଲୁ କେମିତି ଉଠଉଛୁ ଲଗା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଲଗେଇ ସୁରେଶ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ଶିଖିଗଲେ ଏବେ ଆମର ଏ ମାଛ ଦେଖ ଛୋଟିଆ ମାଛଟା ନା ବଡ଼ ମାଛ ନାହିଁ ଏଇଟା ସାଦା ଗରମ ଗରମ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗରମ ଗରମ ଅଛି କେଉଁଟା ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ହାତ ମାରିବ ଗରମ ଖାଲି ଏତିକି ଛାଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ଏଇଟା ଗରମ ସେଇଟା ଗରମ ଡାଲି ଗରମ ଅଛି ନା ଆଉ ଶାଗ ଦେଖ ଶାଗ ଏଇଠି ପକେଇଦେବା ସବୁ ପକେଇକି ଏକାଥରେ ଉଠେଇବା ଚାଲ ଖାଇକି ଯିବା ସେ ତାଙ୍କର ଏପଟରେ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେପଟରେ ଆଉ ଚକା ପକା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଯିବା ବୁଝିପାରିଲ ଜଲ୍ଦି ଖା ଆଉ ଚକା ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଫସିଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଫେର ଦୁନିଆ ଲଫଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଗ ଲଗା ଅମୁକ ଲଗା ଆଉ ଚାଲ ଖାଇକି ଯିବା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି ଚିକେନ୍ ହବ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଦିଅ ମୁଠେଇ ଦିଅ ଖାଇସାର ହଁ ଦିଅ ତା ଦେହରେ ଦିଅ ଥାଉ ଆଳୁ ଚକା ଟିକେ ଦେବ ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ଦେବ ବାଇଗଣ ଭଜାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅ ଡାଲି ଦିଅ ନା ତାକୁ ଡାଲି ଦିଅ ମୋତେ ସେଇ ବାଇଗଣ ଭଜାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ବେସନ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଛ ଭାଜିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଟମ୍ ଆଣିକି ଆସୁ ଖାଇବ ଆସୁନା ଆସ ବସ ହାତ ଦେଇ ଆସ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ପଛପଟରେ ଭଲ କରି ସ୍ରଫ୍ ହବ ହାତ ଦେଇକି ଆସ ବସ ଖାଅ ବସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଦିଅ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେବ ଭଲ ହବ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଖାଇଦେବି ଆସନ୍ତୁ ସୁରେଶ ମାଛ ଖାଇବୁ ଆଉ ନା କ'ଣ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁନୁ ଏତେ ଖାଇବୁ ହଉ ଆମର ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ ନ ମଗେଇ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଚାଲ ମାଛ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ମଗେଇ ଦେଇଛି ମାଛ ଏଇଟା ରୋହି ଚାନ୍ଦି ମାଛଟା ନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି
ଆଉ ଏଇଟା ସାଧା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ସୁରେଶ ଆଉ ଖାଇବା ଯାଉନି ନା କ'ଣ? ଖରାରେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଖରାରେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ଗାଡ଼ି ରହିଲେ ସେପଟରେ ଆଉ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନେଇ ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାଗିକି ଯିବା ନହେଲେ ଅଠୋ ଫଟୋ କୋଉଠି ଯାଉଥିବେ ଯିବା ନହେଲେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଯିବା ଆଉ କ'ଣ। ସୁରେଶ ବାବୁ ଏ ଛତା ତଳେ ବସେଇଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମିଳିଲାନି ଆମର ଏଇଠି ଅଟୋରୁ ଏକାଥରେ ପଳେଇବା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସୁରେଶ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ବସ 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 ଭାଇ ଆମର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବା ସେ ଖୁସିରେ ନେବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ବାବୁ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ପଳେଇବା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ଚକା ଫକା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ବେକାର ଆଇଲି। କ'ଣ ରାସ୍ତା ପାଉନୁ ବସିବା ପାଇଁ? ରାସ୍ତା ପାଉନୁ ଭାଇକୁ ଯା ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଦେବା। ଚାଲ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ଆସିବି ଭିତରେ ଦେଖ ଖାଇ ଆସିବା ଭିତରେ ଜାମ୍ କରିଦେଲା ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ଆରାମସେ ବାହାରିବ। କେତେ ଜାମ୍ ହେଲା କିଛି ହେଇନି ଜାମ୍ ହେଇନି ଗାଡ଼ି ବାହାରିଯିବ। ଫାଳିକା ମାରିଦେଲ ନା ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫେରେ ଆଗୁଆ ପୁରୀ ପଛ ବାହାରିବନି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଗାଣ୍ଡି ବାଡ଼େଇବ। ହଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ନହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି 2-3-4 ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ଲଗେଇ ଟଣା ହବ ଆଉ ସେତିକି ଖାଲି ସଫା କଲେ ବାହାରିଯିବ। ଏଇ ସେ ଟଲି ଚକା ପାଖରେ ଟଲି ମୁହଁରେ ହଁ ସେ ମୁହଁରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏକାଥରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଯିବ। ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ହାଲକା ହେଇଗଲା ନା ଏପଟେ ସାଇଡ୍ଟା ହାଲକା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ବୁଲଉଛି ଆଉ। ଏଥିରେ ଆଗୁଆ ପୁରେଇବି ନା କ'ଣ? ଆଗୁଆ ପୁରେଇଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବନି। ନା ନା ପୁରା ରୋଡ୍ ମଝିରେ ଏମିତି ରହିବ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଆଗୁଆ ଶୋ ସିଆଡ଼େ ରହିବ ଆଗୁଆ ରହିବନି ଭିତରକୁ ଶୋ ବାହାରେ ରହିବ ସିଆଡ଼କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବତେଇବ ପକ୍କା କରି ଲଗେଇବା। ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ମାରିଦିଅ ଖାଲି ଖାଲ କରିଦେଉ ପଳେଇବ ଗାଡ଼ି ଆରାମସେ ପଳେଇବ ନହେଲେ ଜଗ୍ ବାହାର କର ଜଗ୍ ଲଗେଇଦେବା। ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଏପଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଗୁଆ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ବାହାରିବା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ସେ ହାଉସିଂ ଚକା ସିଧାରେ ଯାହା ମାଲ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସେଇଠି କୋଉଠି ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଭାଇ ଲାଗିପଡ଼ ଭାଇମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖାଲି କରି ଘରକୁ ଯିବ ଖାଇବ ଏକାଥରେ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ତମର ଦେହ ବଡି ପୁରା ଟାଣୁଆ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନା କାହାକୁ? ନାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ତମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ ଲଗାଅ ପଇସାଟା ଦେବେ ସୁରେଶ ବାବୁ ଟିକେ ଯାଅ ଆମର କ'ଣ ଗଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ସୁରେଶ ବାବୁ ପୁରା ଖଟୁଛି ପ୍ରବଳ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଏଠି ତ ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ବାବୁଙ୍କର ପୁରା ଶୋଷ ପୁରା ଶହେ ଗାଡ଼ିଟା ଲାଷ୍ଟ ବକ୍ସ ଏପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଯାହା ମାଲ ଅଛି ପଛ ଖାଲି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଡାହାଣୁ କାଟି ବାହାରି ଯିବା ଆଉ କ'ଣ। ଏକାଥରେ ସବୁ ଖାଲି କରିଦିଅ ଗାଡ଼ି ଏକାଥରେ ଡାହାଣୁ କାଟି ଚକା ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିକି ପଳେଇବ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଆଉ ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଧୁଆଧୁଇ କୋଉଠି କରିବା ନହେଲେ ଧୋଇ ଦେଇକି ସେମିତି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ। ଚଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ଲସି ପିଏ ମନା କଲ ଫେରେ ଗଲା ପରେ ଯାଇ ଲସି ପିଏ ତୁ ପିଇଦେଲୁ ପିଇଲେ ମୁଁ କହିଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଣି ବୋଲି କହିଲେ ଓହୋ ତୁ ପିଇଛୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ପିଇଛି। ପଇସା ପାଇବ ନା କ'ଣ? ପଇସା 30 ଟଙ୍କା ପାଇବନି କି? ଆଚ୍ଛା ଦେଇଦିକା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବି ନା ଲସି ପିଇବି ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଲାଷ୍ଟ କମ୍ବଳ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଏଗୁଡ଼ା ପିଇ ସାର ଆଉ ଯା ପଇସା ଦେଇଦିକା ଯା ବାବୁ ଆସିଲେ କାଇଁ ଦୋକାନରେ ବସିଥାଉ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଗଡ଼େ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା ନେଇଯିବା ଆମ୍ବ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଫଳ ଅଙ୍ଗୁର ଏଇସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସେଉ ଏପଟେ ପିଜୁଳି ଅଛି ଭଲ ପିଜୁଳି କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର କେଉଁଟା କ'ଣ ନେବା ନେଇକି ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପିଜୁଳି ନା। ହଉ ଆମ୍ବ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏପଟରେ ବଡ଼ ଜରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଏପଟେ ତରମୁଜ ନେଇଯିବା ବଡ଼ ଭଲ ସାଇଜ୍ ତରମୁଜ ଅଛି। ଭାଇ ତରମୁଜ କେତେ ନା ଭାଇ କିଲୋ କେତେ? 25 ଟଙ୍କା ଟିକେ ନେଇଯିବା ଭଲ ହବ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ପୁଅ ଖାଇବେ ଆଉ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଇବେ ଏତିକି ତ ନେଇଗଲୁ ଚାଲ ତରମୁଜ ନେଇ ସାରେ ଆଉ
सांग मैंने बर्तन आसी घर पहुँची गलु आउजी खाली देर से हाँ बाबा तुम खाली देर कौन कर बाबा ना सुन बाबा हम बापा तरबूज आणु तुम खाऊ से दुकान टी काटिकी देखा से जो पीसटा बाहर था सांग सांग टाणी नहीं खाइला कौन कह बाबा हाँ आम हिरोणी कौन खोजु से हाँ हो ए जानू काट आंब गुड़ा खाइबा आंब आनिक आसली टे देखा टेस्ट मीठा ना नहीं आंब खाया मन हो आंब खाया हाँ तमें आंब आनीच आई आई बड़ आंब आनी तुम खाली देह वीडियो केमती लगे लाज लगे शरम कर अंकल मैंने जा जा पिंधि पिंध पिंधि पिंध कोटी गुलगुंडी तुम गुलगुंडी खाच हाँ हाँ तब गेंजी वीडियो आंब आंब काटिल सांग मैंने चल तू बर्तमान आंब कटा पाऊ देखा पिला कौन कह मु टेंशन करोची ये हाँ रात वीडियो कर पुआ देख लो तरमुज टणाटुणी कर काटिकी दौनु हाँ से छुरी पे पलैले तुम गल छुरी आण थाली आण आंब खाया तरमुज खाइबा टे पेटा ठंडा है तार तार देह केमी डाक्टर कौन कहला फिर टीवी टीवी चिकित्सा हला जो जो ब्लड टेना टीवी अछि ना टीवी टीवी नहीं तो आओ रिपोर्ट कौन हला दांत देखा सत कथा कह से कास होतला जे कला कार तम घरे कार जो टीवी भी अछि केन बोली नाही कला कासले कार ब्लड ब्लड जाउ ना अडू कला तार से छुरी रे काटिले दे के हाथ बात काटिबो ए कोन होछि तू जाने देखो ना मो पो देखो खाया पे पागल हो गेले छे ए बाबा माउसी काटि देबे एडा सो आसबा हां गोल गोल करी खाइबो से ते गेंजीटा पिंदे देलु गेंजीटा पिंदे दे खाली देहर अछि रिपोर्ट बाहर ठीक अछि तो नॉर्मल रिपोर्ट निजे देखु ना तुम मो देखले का हम ओरो ढोरो पाइबु से डॉक्टर जिनिस तमे विश्वास हो ना निजे डॉक्टर देखले किछ नै बोलो औषध देछ तो हां बो कोन देखु छ सार्टटा सांग मैंने पेंट सार्ट किणी के आनली आ जो सार्टटा पिंदी जी ये सार्टटा भल लागुची कमेंट मारी कहबे हला भल लागुची सार्टटा हां काना मोर पेंट सार्ट सब कहया गले गांडी पट छिंडी गला पॉकेट छिंडी गला चेन छिंडी गला सेति में लास्ट में आज किणी के आनली ये वाला पेंट सार्ट है मो खुआई दो जे मो पो तमे खाना खाई ए देख देख चलाई कर दे बापा मते खुआई कि नहीं जाऊ बाबा चलाई कर बाबा संगे रे एते दुष्ट हां खाली देह रे वीडियो कर दो जी मो पुआ को जा ताकू धरी बसिले कौन हम ना कटा आंब फांब टे काट खाया भोक हेले पूरा बोका भाया सब काटिक नहीं देख ना खंडे आंब काटे देखे बाबा आंब खाऊच हाँ हाँ चलो बर्तमान आम आंब टे टेस्ट करा गोटे आंब पूरा चपा सब खाई दौ बापा वीडियो आउची बोले एपटू बुली पड़े हाँ बापा को खुआई थोड़ा एमती नहीं गल मुझे खुआई देवी हाँ बढ़िया लगुच आंबटा मीठा जिते मीठा नुह टे खटा खटा अच्छे देहर पड़ो दूरे रुह खटा लगुच मो शाशु आंब कहीं कह खटा मीठा खटा मिसिक अच्छे आंब खटा लगुच पुओ खाऊनी मो पुओ खाइबनी फेर सब खाई से देख ना मो हिरण आम रागी गला कौन कह आंब आस आस बा खाइब आस 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 कौन कहीदेली बोली रागी गल चाहिए काटिल बोली कौन कह ठीक कौन कहीदेली रागी को पूरा मुँह बोले बस अरे अरे आंब आंब टेस्ट कर खाई मारे मौसी को मारे मौसी को मारे हाँ टाकुआटा ता थुआई भल लाଗୁଛି ମୁଁ କଣ ଖାଇକି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବି କଣ ଥୁଇଦେଲ ଯେ ବାବା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ତମେ କାହିଁ ଲାଗୁଛ ମାଉସୀ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ରାତିରେ ଖେଳନ୍ତିନି ସକାଳେ ଖେଳିବ ସକାଳେ
ए कालटारू स्कूल जीव ये भल लगे स्कूल जीव भल लगुनि ना सतरे मत भल लगे तो देखो बर्तमान मो पुओ को बॉलिंग करी बैट्समैन मोर बापूजी बापा मोर बैट्समैन 1 2 3 देख देख बाबू बॉल पकड़ा 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 पड़ेगा बापालू छाती की देला रे बापालू बापा को मारदेला रे जा कि खेलाड़ी से छक्का मारला जे मो छाती को आसिक बाट मजिला हाँ एबे खेलिया टाइम बाबा खेलिया टाइम काली सकाळ खेलिबो ए बहुत बंद कर था माने बर्तमान 9:30 बाजी गले चलो तो बर्तमान खाइबा हमरा आज खाया देखंतु घरे खाया हमर जानू को रोसी करची लाइट तो कम आ बर्तमान एटा मो कलरा मसला करची ना कोन हैं ई कलरा भीतर सिजे की मसला पूरी भाज देची ना कोन आ गोटा कलरा अच्छा अच्छा एटा हम कम बायगण कंचा कदली सजना छुई आलू तरकारी ओहो आ एटा कोन एटा कोन खटाटा को खटा टमाटो टमाटो खटा चलो आम दी जन बसिगले बर्तमान खाइबा पूजा आमर खाया स्टार्ट कर ना गो आउ ये एटा खाइ कलराटा मसला कलरा ना पिता पिता टिके लागुची कलरा तो पिता लागिब दଳି देवा टिके खाइबा बाबा वीडियो रे पके सर तापर तो मोबाइल चलेबो काने एटा साउंड हबो कॉपीराइट कॉपी पड़ी दिबो कॉपी प्ले में हम दुनिया मोर नियम अछि तुम जानि न बाबा सो एटा सो मो पुआ रागी जे गाई गेलो एठी बस्ताला खाया भाई मोबाइल चलौथला कि बाबा टे बंद कर दे तापर वीडियो बने साला पर चलेबो से बुझिला ना काहे बंद करला से जाई काबू सेडे अब चलो बतन हमें खाइ से पूजा केमते लागले एटा भल लागुची हां चलो संग माने एटा पूरा खट्टाटा मन लागुची एटा खट्टाटा पूजा एटा खट्टाटा न खट्टाटा रोसे किया कमना जानू तो सही करछु हां खाइ जा खाइबे तो खाइबे तो दे हम चले खाइ मा खाइ बाबा मोबाइल बंद करो अच्छा पटरा अपन पूजा चलछि मंदिर तो आवाज आउछ चलो हम खाइ सारे पूजा तुम खाइ पर न बोलेगा खाइ पर न हेल्प कर दो खाइ पर ना चलो खाइ सारे